السلام علیکم دوستو، اگر آپ روزانہ آنے والی جاب سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں تو پلیز سبسکرائب آور چینل، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ شکریہ دوستو، اس ویڈیو میں ہم جتنی بھی ایڈز آپ لوگوں کو بتائیں گے، ہر ایڈ کے اینڈ پر ان کے آفس کا مکمل ایڈریس اور فون نمبر لکھے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے کار ڈیلیوری ڈرائیور چاہیے جن کی بیسک سیلری 2000 سعودی ریال پلس کمیشن ہوگا۔ ان کی عمر 21 سال سے لے کے 40 سال تک ہونی چاہیے۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 4 نومبر کو نیو گوندل مین پاور بیورو سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے فیبریکیٹر چاہیے، سیلری 2000 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ ملٹی ویلڈر چاہیے، سیلری 2000 سعودی ریال پلس کھانا ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو جاری ہیں۔ ANR اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر مری روڈ راولپنڈی۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے شرکہ عبداللہ الاسیم کے لیے مرچنڈائزر چاہیے، سیلری 1200 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ لوڈنگ ان لوڈنگ ورکر چاہیے، سیلری 1000 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 3 نومبر کو ہرمین ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ٹھوکر نیاز بیگ چوک لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ ویزے فری ہیں۔ سعودی عرب کے لیے TIG ARC ویلڈر چاہیے جن کی سیلری 2300 سعودی ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 4 نومبر کو ہرمین ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ٹھوکر نیاز بیگ چوک لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے ویلے پارکنگ ڈرائیور چاہیے، گاڑیوں کو پارکنگ میں لگانے کے لیے ڈرائیور چاہیے جن کی ٹوٹل داد 150 ہے۔ ان کی سیلری 2000 سعودی ریال پلس ٹرپ ہوگا۔ ان کی عمر 22 سال سے لے کے 35 سال تک ہونی چاہیے۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 3 نومبر کو اذان ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر رائیونٹ روڈ لاہور میں ہوں گے۔ 4 نومبر کو شہزاد عسکری ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ٹاؤن شپ لاہور میں ہوں گے۔ 5 نومبر کو دی ورلڈ ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر راولپنڈی میں ہوں گے۔ 6 نومبر کو ارہم ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر چھوٹا لاہور سوابی میں ہوں گے اور 7 نومبر کو بادشاہ ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر پشاور میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ بشیر ابراہیم انٹرپرائزز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر شہرائے فیصل کراچی اور سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے قطر کے لیے ہیں۔ قطر کے لیے پائپ فیبریکیٹر چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 1800 قطری ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ پائپ فٹر چاہیے، سیلری 1200 سے لے کے 1600 قطری ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سٹرکچر فیبریکیٹر چاہیے، سیلری 1500 سے لے کے 1800 قطری ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سٹرکچر فٹر چاہیے، سیلری 1200 سے لے کے 1600 قطری ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ انڈسٹریل الیکٹریشین چاہیے، سیلری 1200 سے لے کے 1400 قطری ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سینڈ بلاسٹر چاہیے، سیلری 1200 سے لے کے 1400 قطری ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ میسن چاہیے، سیلری 1200 سے لے کے 1400 قطری ریال پلس اوور ٹائم ہوگا اور اسکا فولڈر چاہیے، سیلری 1300 سے لے کے 1400 قطری ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 4 نومبر کو گلف انٹرنیشنل ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے UAE دبئی کے لیے ہیں۔ UAE دبئی کے لیے شٹرنگ کارپینٹر چاہیے، سیلری 850 سے لے کے 1000 درہم پلس کھانا ہوگا۔ سٹیل فکسر چاہیے، سیلری 850 سے لے کے 1000 درہم پلس کھانا ہوگا۔ میسن چاہیے، سیلری 850 سے لے کے 1000 درہم پلس کھانا ہوگا اور لیبر چاہیے، سیلری 725 درہم پلس کھانا ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 8 نومبر کو گلف انٹرنیشنل ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے قطر کے لیے ہیں۔ ویزے فری ہیں۔ قطر کے لیے لائٹ ٹیکسی ڈرائیور چاہیے جن کی عمر 21 سال سے لے کے 50 سال تک ہونی چاہیے۔ ان کی سیلری 1300 قطری ریال پلس کمیشن ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو آن لائن ہوں گے۔ ان کی CV سلیکشن جاری ہے۔ ساؤنڈ لائن ریکروٹنگ پروموشن اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے ہیوی ڈیوٹی ڈرائیور چاہیے، ٹرالا اور ڈمپر ڈرائیور چاہیے جن کی سیلری 1300 سے لے کے 1800 سعودی ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کی عمر 45 سال تک ہونی چاہیے۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو جاری ہیں۔ مین پاور پروجیکٹ سروسز ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن لاہور۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے ساؤنڈ انجینئر چاہیے، سیلری 8100 سعودی ریال ہوگی۔ BMS ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 2000 ریال ہوگی۔ UPS ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 2000 ریال ہوگی۔ ساؤنڈ ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 2000 ریال ہوگی۔ الیکٹریکل ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 2000 ریال ہوگی۔ الیکٹرونکس ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 2000 ریال ہوگی۔ آرٹیفیشل سٹون ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 1800 ریال ہوگی۔ پینٹر چاہیے، سیلری 1800 ریال ہوگی۔ پمپ ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 2000 ریال ہوگی۔ ہیوی AC ڈکٹ پائپ انسٹالیشن ٹیکنیشین چاہیے، سیلری 2000 ریال ہوگی۔
CCTV टेक्नीशियन चाहिए, सैलरी 2000 रियाल होगी। प्लम्बर चाहिए, सैलरी 1400 रियाल होगी। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन हेल्पर चाहिए, सैलरी 1400 रियाल होगी। सिविल वर्क हेल्पर चाहिए, सैलरी 1200 रियाल होगी। पंप टेक्नीशियन हेल्पर चाहिए, सैलरी 1400 रियाल होगी। और साउंड टेक्नीशियन हेल्पर चाहिए, सैलरी 1400 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू जारी हैं। 70 ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर सेटलेट टोन रावलपिंडी। ये वीजे कतर के लिए हैं। कतर के लिए बाइक राइडर चाहिए जिनकी सैलरी 1300 कतरी रियाल प्लस कमीशन होगा। इनकी टोटल तादाद 265 है। इनके टेस्ट और इंटरव्यू ऑनलाइन होंगे। 6 नवंबर को न्यू ब्रांड मैन पावर रिक्रूटर सर्विसेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर शमसाबाद रावलपिंडी। ये वीजे कतर के लिए हैं। कतर के लिए पाइप फिटर चाहिए, सैलरी 1700 कतरी रियाल होगी। पाइप फैब्रिकेटर चाहिए, सैलरी 1800 कतरी रियाल होगी। स्काफ फोल्डर चाहिए, सैलरी 1700 कतरी रियाल होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू जारी हैं। न्यू ब्रांड मैन पावर रिक्रूटर सर्विसेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर शमसाबाद रावलपिंडी। ये वीजे कतर के लिए हैं। कतर के लिए फीमेल नर्सें चाहिए क्लिनिकल और होम केयर के लिए। इनकी सैलरी 6000 कतरी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू जारी हैं। न्यू ब्रांड मैन पावर रिक्रूटिंग सर्विसेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर शमसाबाद रावलपिंडी। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए वेले पार्किंग ड्राइवर चाहिए जिनकी टोटल तादाद 150 है। गाड़ियों को पार्किंग में लगाने के लिए ड्राइवर चाहिए जिनकी सैलरी 2000 सऊदी रियाल प्लस ट्रिप होगा। इनकी उम्र 22 साल से लेकर 35 साल तक होनी चाहिए। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 5 नवंबर को ग्रीन लाइन ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सेटलेट टाउन रावलपिंडी में होंगे और 6 नवंबर को ग्रीन लाइन ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर मर्दान में होंगे। ये वीजे तुर्की के लिए हैं। तुर्की के लिए डंपर ड्राइवर चाहिए, सैलरी 29,000 तुर्की लीरा होगी। एक्सीवेटर ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 29,000 तुर्की लीरा होगी। ट्रक इलेक्ट्रीशियन चाहिए, सैलरी 29,000 तुर्की लीरा होगी। रूलर ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 29,000 तुर्की लीरा होगी। मोबाइल क्रेन ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 29,000 तुर्की लीरा होगी। ग्रेडर ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 29,000 तुर्की लीरा होगी। ट्रक मैकेनिक चाहिए, सैलरी 29,000 तुर्की लीरा होगी। और व्हील लोडर शावल ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 29,000 तुर्की लीरा प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 5 और 6 नवंबर को ग्लोबल अल साकब ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सेटलेट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए अल्मोनियम इंस्टॉलर चाहिए जिनकी टोटल तादाद 300 है। अल्मोनियम के दरवाजे और खिड़कियों की फिटिंग का काम करने वाले। इनकी सैलरी 1500 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 3 से लेके 5 नवंबर तक गल्फ ओवरसीज टेक्निकल सर्विसेज रावलपिंडी में होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। वीजे फ्री हैं, सिर्फ टिकट और प्रोटेक्टर के पैसे लिए जाएंगे। सऊदी अरब के लिए हैवी ट्रक मैकेनिक चाहिए, सैलरी 3000 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। ऑटो इलेक्ट्रीशियन चाहिए, सैलरी 2000 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। और खरादिया चाहिए, सैलरी 1400 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 4 नवंबर को अल फैसल एंड मलक हैवी मशीनरी इस्लामाबाद में होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए बीगा कंपनी के लिए लेबर चाहिए जिनकी टोटल तादाद 50 है। इनकी सैलरी 1100 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनकी सेल्फ सिलेक्शन जारी है। महबूब इंटरप्राइजेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर मरी रोड रावलपिंडी और महबूब इंटरप्राइजेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर मुल्तान रोड लाहौर। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए हैवी ट्रक ऑपरेटर चाहिए, बुलडोजर ऑपरेटर चाहिए। फ्रेश और टर्न दोनों लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकी सैलरी 1600 से लेके 1800 सऊदी रियाल होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 3 और 4 नवंबर को बासत एंड सुफियान ब्रदर्स ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर इस्लामाबाद में होंगे। ये वीजे तुर्की के लिए हैं। तुर्की के लिए मैसन चाहिए, सैलरी $700 होगी। टाइल मैसन चाहिए, सैलरी $700 होगी। हाउस पेंटर चाहिए, सैलरी $700 होगी। स्क्रिड मास्टर चाहिए, सैलरी $700 होगी। इलेक्ट्रीशियन चाहिए, सैलरी $700 होगी। प्लम्बर चाहिए, सैलरी $700 होगी। इनकी ड्यूटी 10 घंटे होगी। ये 1 साल के वीजे हैं। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 5 और 6 नवंबर को ग्लोबल अल साकब ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल सर्विसेज सेटलेट टाउन रावलपिंडी में होंगे। दोस्तों, रोजाना जॉब और वीजा की डिटेल सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।